Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back with me again, Mr. I. Today we're going to continue our study. Today we're going to discuss Unit 2. So this is our new topic. Right, we're going to talk about a few things here. Have plus noun, lot of, much, many, and any. Saying sorry, offering food or drink, talking about picture. So these are the topics that we're going to talk about. Grammar-wise, secara grammar, there are 2 points to discuss: countable and uncountable nouns, adjective and adverbs. So 2 points of discussions. And then the theme for today's topic is food, restaurant, language, and extreme adjective. Itu ya. Nah, sebagaimana kita lihat bahwa kita akan fokus pada food, makan-makanan. Dalam hal ini, yang pertama kita akan melihat family meals. Nah, family meals itu adalah makanan yang dimakan bersama secara keluarga. Misalkan kita makan pagi sama-sama, makan siang sama-sama, atau makan malam sama-sama. So, oftentimes in Western culture, itu makan pagi sama malam itu diusahakan eat together as family. Kalau nggak bisa, if they're too busy, so they try to have at least dinner together with family. So, sama-sama makan malam paling nggak. Itu is like culture in which applies to most of people in the Western society. Jadi sebagian besar seperti itu ya. Ada makan bersama secara keluarga supaya menambah keakraban seperti itu. Now, lead in kita awali. Nah, lead in adalah semacam intro yang biasa dalam konteks ini digunakan untuk memulai atau pemanasan bahasa kita. Untuk pemanasan sebelum masuk ke tema yang akan dibahas. Di sini lead in-nya adalah think about your answer to the questionnaire. We have some questionnaires. We have 4 questions. Ada di sini 1, 2, 3, 4 questions yang akan kita bahas. And in this case, you are going to try to answer the questions. Berusahalah untuk menjawab soal-soalnya. Nah, soal-soal ini sederhana, tidak susah. Bagus kalau jadikan bahan to practice. If your English is pre-intermediate level, at least try to give a short answer. Tapi harus dijawab. If you can elaborate more, that's even better. Ya, kalau lebih bisa dielaborasi akan lebih bagus. So the more you can talk about the topic, the better for your practice. So we have question number 1, for example, who does the shopping? Nah, siapa yang melakukan belanja atau siapa yang belanja? Karena konteksnya adalah family, so maksudnya adalah who does the shopping in your family. Kalau mau ditambah juga tidak masalah. You can ask who does the shopping in your family. Yang kedua, who does the cooking? Atau who does the cooking in your family, dan seterusnya. And then the answer, again, it can be short, it can be, not very long, but medium size, or it can be long answer. Semakin panjang, semakin bagus, sebagai latihan dalam berbicara dalam bahasa Inggris. Begitu ya. So we have here 4 questions. Silahkan dilihat nanti. Yeah, we have 4 questions. Nanti diperhatikan. Usahakan kamus itu ada di tangan. Kamusnya boleh berupa kamus fisik atau juga kamus elektronik, sama saja, it's no problem. But it's very important to know the meaning, the context of the words, digunakan di mana, seperti itu, supaya lebih membuat kita familiar dengan penggunaan bahasa Inggris. Alright, so karena kondisi kita kan nggak dalam kelas, jadi if you don't have friends, you can practice with your family, sama keluarga, or with relative, sama saudara-saudara seperti itu, or by yourself, sendiri. So you can also practice with yourself in front of mirror, for example, depan kaca, cermin, latihan seperti itu, ngomong, dan teman Anda di seberang cermin itu akan berusaha untuk membantu Anda dalam menjadi partner yang baik dalam percakapan. Yeah. Next, we have point 2.0. Kalau ada 2.1, kalau ada seperti gini, so we are going to play the audio. Nah, audio di sini adalah listen. Does the voice go up or down at the end of each word? So we have this dalam box di sini.
ada yang di bold, ini bold di sini. So for example, what time do you have breakfast? Kita akan melihat nanti kata-kata yang di bold ini sebenarnya naik atau turun intonasinya. So intonation in English is very important because the better, one of the points of good speaking is how well your intonation in each of the words or each of the sentence. It is very important. Therefore, right. So ini mari kita perhatikan. I will play the audio 2.1, and then we're going to listen together. Right. Let's 2.1 here. Unit 2, 2.1. What time do you have breakfast? What did you have for dinner last night? Where did you have lunch yesterday? Shall we have a coffee? Unit 2, 2.1. What time do you have breakfast? What did you have for dinner last night? Where did you have lunch yesterday? Shall we have a coffee? Oke, sorry tadi kayaknya ada sedikit kendala. So we have heard, kita dengar bersama-sama together the pronunciation ini. Okay, sini have plus noun seperti have breakfast, have lunch, have for dinner atau have coffee. Nah, have ini bisa diartikan dengan makan atau minum, tapi dia nggak bilang langsung, nggak bilang eat atau drink. Dia langsung bilang have. Have itu bisa untuk makanan seperti have breakfast, have lunch, have donut, have apalah makanannya, have noodles, atau minum, have tea, have a coffee, dan sebagainya. So it can be both. Bisa dua-duanya bisa ya, seperti itu. Nah, again, you need to practice latihan how to make good pronunciation. And in this case, dalam hal ini, apakah dia go up pronunciation-nya atau go down seperti itu, intonation-nya, intonasinya. Ya. Nah, kalau misalkan ragu, you can play back, so you can listen again to improve your pronunciation and intonation at the same time. So number 4 here, di sini disuruh copy, ya. Copy the intonations, seperti kita meniru cara berbicaranya, cara intonasinya, cara pengucapannya. So supaya kita familiar, putar aja berapa kali, and then kita ulang. Alright, so here we go with number 5, work with partner. Practice asking and answering the questions. Ini ada sebuah kondisi di gambar ini, kita lihat. Mereka lagi makan nih kayaknya. Nanti ada pada halaman page 153, nanti kalian lihat di buku 153, nanti ada semacam soal yang bisa kita gunakan untuk bertanya jawab. So again, if you have family, friends, or relatives that you can be practicing with, gunakan mereka. But if you don't have, so you can practice in front of mirror. This is also a good option. Nah, kita latihan. Nanti buka dulu ya, halaman 153-nya. Untuk bahan kita gunakan untuk berbicara. Perhatikan gambar-gambar ini ada di sini juga. Sini keluarganya kecil, sini keluarganya besar. Mungkin di sini ada 2 keluarga mungkin seperti itu. So, rame ya di sini. Okay. Right. Next slide is something to eat. Nah, sesuatu untuk dimakan. Nanti kalau bahasa kita makanan, makan apa, seperti itu, something to eat. So here we are going to discuss pola makan orang di 2 culture yang berbeda. Sini ada keluarganya Pak Selik, the Selik family, keluarganya Pak Selik. Beliau dari Turki. Ini makanan di keluarganya Pak Selik di Turki. Kemudian ada sebuah teks yang menjelaskan secara detail pola makan, makanan, jenis makanan, dan sebagainya dari keluarga Pak Selik tersebut. Di sisi yang lain, di California, Amerika Serikat, ada keluarga Pak Kafran, the Kafran family. They also have their own standard
of food. Food culture-nya seperti apa. Nah, ini dia food culture-nya keluarga Pak Kevin. So we have this picture that we can use as our information sebagai bahan informasi kita yang kita gunakan untuk menjawab soal-soal. Nah, pertama, first you have to read the text. Baca dulu teksnya. So you read the text. Take some time, ambil waktunya, take some time, and read the text and try to understand the context, the meaning, the information yang bisa kita ambil dari kedua teks tersebut. Baca dulu punya Pak Selik, kemudian baca punya Pak Kevin. Oke, silakan. Nah, nanti kalau sudah, baru kita lanjut ke bagian sini. Right, so take your time, baca dulu. Oke, silakan. Now you can pause if you need to. Next, vocabulary food. Nah, vocabulary untuk food. Sini kita with partner match the word in the box, the picture in the glossary below. Use the dictionary if necessary. Ada beberapa kata di sini. Nah, ini hubungannya semua dengan makanan atau bahan makanan yang saya pikir sebagian besar kita familiar ya dengan makanannya. Nanti kalau tidak boleh digunakan dictionary, boleh menggunakan kamus. Kamusnya sekali lagi boleh fisik, boleh yang berupa online, tidak masalah. Nah, ini kan ada kata-kata nih. We have some words of food. Lalu di bawah sini, there's a picture. Right, so we have pictures here. Nah, pictures ini sama sebenarnya dengan yang ini. Nah, namun kita challenge-nya adalah di match. Harus disesuaikan yang mana. Misalkan carrot. Carrot itu yang mana carrot? Nanti kalian tuliskan boleh. Lalu dihafalkan buat dia familiar sehingga bisa dipakai di lain waktu ya. Nah, that's for number 1. Number 2, latihanlah dengan pronunciation. Di mana letak kira-kira penekanannya, underline the stress. Mana yang harus ditekan? Misalkan carrot. Apakah carrot, seperti itu atau carrot? Jadi yang mana? Apakah di awal atau di depan dari kata-katanya? Jadi ini memang nggak ada standar tertentu. Kadang di awal, kadang tengah, kadang di akhir. So much depends on the words. Jadi, but we need to practice supaya kita tahu rasanya itu di mana gitu. Di mana letak pengucapan yang baiknya. And it's very important, It's very important. Okay, that's for number 2. Dan number 3, di sini ada audio 2.2. Nanti kita akan sama-sama mendengarkan sebenarnya pengucapan yang baik itu seperti apa. Ya, ada audionya nanti akan diputar tentang how the bullet read the vocabularies. Okay, so now pay attention. Tapi kerjakan dulu ya, kerjakan dulu yang ini, kemudian latihan dulu, nanti baru kita lanjut yang nomor 3. Oke, silahkan kerjakan itu dulu. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke 2.2. Sama-sama kita dengarkan. 2.2. Onion, pasta, spinach, aubergine, rice, chickpeas, courgette, carrot, grapes, frozen peas, bread, red pepper, olives, instant coffee. Oke, selesai ya. If you cannot catch all the words, all the vocabulary with the correct pronunciation and intonation, you can play that again. Okay? Bisa di-play kembali nanti. Audionya dibalik, di-play kembali. Now read on. Nah, orang kadang kita bacanya read on. Orang bule suka menyambung menjadi read on. So, disambung sebenarnya gitu. Jadi kesannya kayak satu kata apa dua kata. Nah, itu sering terjadi. Dan itu nggak aneh ya. Dan sering terjadi di semua bahasa. Memang setiap bahasa itu ada pola, model, cara yang kadang-kadang berbeda antara bahasa baku dengan bahasa yang tidak bakunya. Bahasa Indonesia misalkan, kalau kita tanya sama teman, apakah Anda sudah makan? Misalkan.
Apakah Anda sudah makan? Apakah kamu sudah makan? Namun, ya harus kita akui jarang sekali kita menggunakan bahasa tersebut. Paling kita tanya, udah makan belum? Udah makan? Udah makan belum? Udah makan? Something like that. My point is that pengucapan baku tidak baku itu dua harus dipahami. It's very important to know how to pronounce things correctly in formal or sometimes in non-formal situations, because therefore we can adapt, bisa beradaptasi nanti yang mana yang akan kita gunakan ya. Tapi bahasa Inggris nggak separah bahasa Indonesia lah. Bahasa Indonesia jauh sekali perbedaan antara bahasa baku dengan bahasa tidak bakunya. Sedangkan bahasa Inggris tidak seperti itu. It is much easier, I think, in this case. Now, lesson number 1, read the article and answer the questions. Nah, baca lagi artikelnya, dipahami. Nah, here, keluarga Pak Selik tadi. Keluarga Pak Selik dari Istanbul, Turki. Kemudian ini keluarga Pak Kafran dari California, USA. Diperhatikan. Apa yang diperhatikan? Where do the families buy the food? Di mana belanjanya? Oke, ini dijelaskan. Nanti kalau dijelaskan, keluarga Pak Selik belanja di sini, keluarga Pak Kafran belanja di sini. Oke. Number 2, which family eats more fresh food? Nah, keluarga mana yang lebih banyak makan fresh food, makanan yang segar? Antara dua itu. Nah, nanti kalian jelaskan. Nah, it's not just answer, bukan cuma dijawab ya, tapi also need to elaborate, elaborasi itu dijelaskan yang baik supaya orang yang mendengarkan tuh paham dengan jawaban Anda, and also good for your own practice. Okay. Nah, berikutnya kita akan melihat soal nomor 2, complete sentences 1 to 8 with words from the box. You have 3 minutes. Sini ada challenge, di sini challenge yang diberikan oleh authornya. Kita diminta untuk menjawab 8 soal dalam 3 menit. Okay, I think it's not that difficult ya. Sudah kita baca dulu yang di atas teksnya dua-duanya, from the Selik and the Kafran family. So first, coba diperhatikan. Sini ada cola, frozen food, fish, vegetable, beef, beer, bananas, instant coffee. So there are 8 words, 8. Nanti dimasukin ke yang di sini. Masukkan yang sesuai. Nah, sini kebiasaan the Selik family, ini kemudian the Kafran. 3 di sini, ada 5 di sini ya. Right. So nanti dibaca sekali lagi, pastikan ini konteksnya, Selik family seperti apa, Kafran family seperti apa. And then we fill up the questions here. Diisi, yang kosong-kosong itu diisi. Okay? Good. So next, which family food do you prefer? Why? Tell your partner. Nomor 3 di sini, kita diminta untuk memberi penjelasan. Pertama kita pilih dulu, yang mana yang kita lebih suka, pola makannya. Apakah Selik family atau the Kafran family? Antara dua itu, mana yang lebih kita sukai. Lalu setelah itu, kita beri alasan, kita beri penjelasan kenapa kita memilih keluarga yang itu. Kalau keluarga Selik, ya pilih keluarga Selik. Lalu jelaskan kenapa kita memilih keluarga Selik. Oke. Now take your time, ambil waktunya. So try to think mana yang jadi jawaban Anda. Apakah the Selik family atau the Kafran family nanti. It's very important, very important, not just to jawab aja, oh Selik, oh Kafran, tapi kurang dielaborasi alasannya. So the answer should be yang mana, your preference between the two families, and then after that the explanations, penjelasannya seperti apa. So you have to explain why. Okay, so good luck with your explanations. I think that's all for this part. We are going to continue the next part in the next video. I hope you the best. Sekali lagi, there are many times that you have to pause. Ada banyak waktu kalian tuh harus pause video and then do the work.
latihan. Do the exercises. Tapi dan itu harus dilakukan supaya untuk latihan improve your English. Memang harus seperti gitu, harus ada latihannya, bukan cuma baca, tahu. So that's not enough. You have to be able to express your opinions, your ideas, your thoughts in English. Semakin panjang, semakin bagus. Semakin jelas, semakin bagus. Okay? So, that's for this video. Thank you very much. Good luck and bye-bye.